फेरिला रे द्वितीय कोरोना हुओ नाही जमा मानिया जदि न मानिबा ए नियम चाली जीव काले जीवन सचेतना हेउथिले सरकार कथा मानुथिले कोरोना हब नाही रे सावधान होई जाओ रे सुरक्षित घरे रुह रे हरेइबा कोरोनार गकु जदि मानिबारे दूरताकु महामारी कला सर्वनाश छड़ेई नेला सभिंक हस हरेइबा कोरोनार गकु जदि मानिबारे दूरताकु महामारी कला सर्वनाश छड़ेई नेला सभिंक हस मास्क नीति पिंधुथिले हाथ नीति धौथिले कोरोना हब नाही रे सावधान होई जाओ रे सुरक्षित घरे रुह रे सारा जगत कोरोना दउछि आघात डरी बानी हारी बानी केबे प्रशासन अछि आम साथे रे सारा जगत कोरोना दउछि आघात डरी बानी हारी बानी केबे प्रशासन अछि आम साथे सफा सुतरा रहुथिले देहर जत्न नउथिले कोरोना हब नाही रे सावधान होई जाओ रे सुरक्षित घरे रुह रे फेरिला रे द्वितीय कोरोना हुओ नाही जमा मानिया जदि न मानिबा ए नियम चाली जीव काले जीवन सचेतना हेउथिले सरकार कथा मानुथिले कोरोना हब नाही रे सावधान होई जाओ रे सुरक्षित घरे रुह रे सावधान
সাবধান হই যাও রে সুরক্ষিত ঘরে রুহরে। নমস্কার, মু বন্দনা পাত্র বর্তমান কেন্দুঝর জেলা রামচন্দ্রপুর থানার আইএসি ভাবে কার্য করুছি। বর্তমানর এই মহামারী করোনার সময় সমস্ত রাজ্যবাসী মোর এই অনুরোধ যে অতি জরুরি কাম নথিলে আপন মানে বাহারକୁ বাহারন্তু নাই। যদি সেমতি কিছু জরুরি অছি বাহারକୁ বাহারিবা সময় ভাল ভাবে মাস্ক পিন্ধন্তু, সানিটাইজর ব্যবহার করন্তু ও পরস্পর মধ্যে দূরতা বজায় রাখি কাম করন্তু। দেখিবে নিশ্চিত ভাবে করোনা হারিব ଆଉ ଆମେ ଜିତିବା।